बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपको अल्लाह तबारक व तआला खूब खूब रिज़्क़ अता फरमाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके कारोबार में अल्लाह तरक्की अता फरमाए? अगर घर के अंदर कोई बीमार है या आप खुद बीमार हो, क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपको बीमारी से शिफा अता फरमाए? क्या आप चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला आपसे राज़ी हो जाए, आपको अपना महबूब तरीन बंदा बना ले? क्या आप चाहते हैं कि आप अल्लाह के गज़ब और गुस्से से महफूज हो जाए? तो इसके लिए आपको एक अमल करना होगा जिसका हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद कुरान में दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहदीस मुबारका में उसकी तरगीब भी दी है और उस अमल को करके भी दिखाया है और उसकी फ़ज़ाइल भी बताए हैं। मैं आप हज़रात के सामने कुछ हदीसों के मफ़हूम पेश करूँगा। ये हदीसें आपको मिलेगी जैसे कि तिरमिज़ी शरीफ है, नसाई है, इसी तरीके से मिशकात शरीफ है और इब्न हिब्बान वगैरह में आपको ये रिवायतें मिल जाएगी। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को बड़ा महबूब रखते हैं जो कि अल्लाह की रज़ा के लिए इस अमल को करे। तीन शख्स ऐसे हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला महबूब रखते हैं। एक तो वो शख्स कि एक लश्कर कहीं जा रहा था सफ़र में और रात होने पे थक के चूर होके सो जाता है, लेकिन एक शख्स उठता है और अल्लाह के सामने रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश और मेहनत में लग जाता है और यहाँ तक कि वो तिलावत कुरान करता रहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये शख्स बड़ा महबूब है। एक वो शख्स कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद चल रहा था और सब भाग जाते हैं, लेकिन वो अकेला डटा रहता है अल्लाह को राज़ी करने के लिए, दीन इस्लाम को गलबे के लिए। वो अकेला डटा रहता है, लड़ता रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त या तो उसको गलबा अता फरमा दे या शहादत अता फरमा दे। ये भी अल्लाह को बड़ा महबूब है। और तीसरा वो शख्स कि एक मजलिस लगी हुई है, एक मजमा है, उसके पास कोई साइल सवाल करे आके। एक तो होता है पेशेवर भिखारी कि भाई उसका काम ही ये है कि अभी यहाँ मिल गया, अभी वहाँ से मिल गया, अभी वहाँ से, रोज़ का उसका काम है। एक है कि कोई मुसलमान है, साइल है, वो पेशेवर भिखारी नहीं है बल्कि वो ज़रूरतमंद है, मोहताज है। वो जो है उस मजमे से कहे कि भाई मुझे कुछ इमदाद दे दो, अल्लाह की रज़ा के लिए मुझ पे कुछ सदका कर दो, तो सारा मजमा मना कर दे। लेकिन एक शख्स उठे और उठ के चुपके से इस कदर जो है उसकी मदद कर दे कि किसी और को इल्म ही ना हो सिवाय उसके, यानी कि एक साइल को पता हो, अल्लाह को पता हो और देने वाले को। इन तीन के अलावा चौथे को किसी को इल्म ना हो। तो अल्लाह तबारक व तआला को ये जो शख्स है ये भी बड़ा महबूब है। तो ये जो अमल बता रहा हूँ मैं, ये है सदका करना। सदका करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गुस्से से महफूज रहेंगे। सदका करे, अल्लाह तबारक व तआला आपके कारोबार में बरकत अता फरमाएगा। सदका करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बीमारियों से शिफा अता फरमाएगा। सदका करे, अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। सदका करे, 10 दुनिया में ले और 70 आखिरत में ले, दोनों जहां में कामयाबी। एक दरवाज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ सदक़े करने वालों के लिए ही है। बल्कि एक रिवायत ये आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एक महल ऐसा होगा जो बिल्कुल शीशे का होगा। उसका मंजर ये होगा कि बाहर का मंजर अंदर से और अंदर का मंजर बाहर से बिल्कुल साफ शफ़ाफ नज़र आ रहा होगा। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह ये किन लोगों के लिए होगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम बता रहा हूँ कि सदका करने वालों के लिए होगा, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वालों के लिए होगा, वगैरह वगैरह। तो ये जो मैंने रिवायतें पेश की है, इनकी रोशनी में सदका करने से आप अल्लाह के गज़ब और गुस्से से भी बच जाएंगे, बीमारियों से शिफा भी मिल जाएगी और अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ में बरकत भी अता फरमा देगा। दुनिया में 10 मिलेंगे, आखिरत में 70 मिलेंगे। ये अल्लाह का वादा है। और ये भी ज़हन नशीन कर लीजिए, कई लोग ये कहते हैं कि भाई माज़अल्लाह के सदका करने से माल कम हो जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका करने से माल कम नहीं होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे यकीन रखे, अल्लाह पे यकीन रखे तो समझ लीजिए कि माल कम नहीं होता। आप जो है यूँ फिजूलियात में बर्बाद करते हैं तो
اس میں جو ہے مال کم بھی ہوتا ہے اور ضائع بھی ہوتا ہے، تو وہ تو سبھی کو پتہ ہے۔ لیکن جب اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے کوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا میں 10 اور آخرت میں 70 عطا فرماتا ہے، 1 کے 10 دنیا میں اور آخرت میں 70۔ یہ تو ہو گئی وہ باتیں جو میں نے آپ حضرات کو کتاب و سنت کی روشنی میں بتائی ہے، یعنی کہ کتب احادیث سے بتائی ہے۔ اب فقہی مسئلہ بھی سن لیجئے۔ اگر کوئی پیشے ور بھکاری ہو، اس کو جو ہے خاموشی کے ساتھ یہ کہہ دے بھائی ہمارے پاس ہے نہیں، جھڑکے نہیں، جھڑکنے کو منع کیا ہے۔ قرآن کریم شاہد ہے، جھڑکنے والوں کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا، بلکہ اوندے منہ جہنم میں ڈالے گا۔ جھڑکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس بات کو اچھے ذہن نشین کر لیجئے۔ صدقہ خرچ دینا کہاں ہے؟ یتیم ہو، یتیم بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مالدار یتیم ہے جو کہ کسی کی کفالت میں بھی ہے، ان کے تایا چچا ہے، اور وہ جو ہے مالدار بھی ہے، بچے ہیں ابھی، جب جوان ہو جائیں گے تو وہ خود جو ہے خود مختار ہو جائیں گے۔ تو ایک تو وہ یتیم ہے جو مالدار ہے، تو ان کو تو ان پہ صدقہ نہیں بنتا۔ لیکن ایک وہ یتیم ہے جو کہ فقرا ہے، غریب ہے، محتاج ہے، بیوہ ہے کوئی جس کا کوئی کرنے والا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے پاس کوئی اسباب بھی نہیں ہے، تو جو صدقے کے مستحق ہے، زکوٰۃ کے مستحق ہے، ان تک صدقہ پہنچائیں۔ یہ اچھے سے سمجھ لیجئے بات کو۔ پیشے ور بھکاری کو جھڑکنا نہیں ہے، لیکن ان کو دینا بھی نہیں ہے۔ پیشے ور بھکاری کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت یہ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے پہ گوشت بھی نہیں ہوگا، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا ان کا چہرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں بھی لوگوں سے اللہ کے نام پہ مانگ مانگ کے ذلیل ہو رہے تھے، اور آخرت میں بھی ذلت ان کا مقدر بن جائے گی۔ یہ بات سمجھ لیجئے اچھے سے۔ ایک بات اور، کئی لوگ کہتے ہیں بھئی ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے، تو بہتر تو یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس رقم ہے تو ضرورت مند کو رقم دے دیجئے۔ کیا پتہ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہو سکتا ہے اس کو لباس کی ضرورت ہو سکتا ہے اس کو گھر میں کسی اور چیز کی ضرورت ہو، تو بہتر تو یہی ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، رقم نہیں ہے، تو پھر کوئی ایسی چیز جیسے کہ کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کو جو ہے نیکی کا کام بتا دیا، یعنی کہ کسی کو تامرون بالمعروف، نیکی کا حکم کر دیا، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روک دیا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کسی کو جو ہے راستے سے تکلیف دے چیز کا ہٹا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہ کئی ساری نوعیت ہے صدقے کی جو آپ کر کے اللہ کے غضب اور غصے سے بچ سکتے ہیں، بیماری سے شفا پا سکتے ہیں، اور آپ کے کاروبار میں اللہ رب العزت خوب خوب ترقی بھی عطا فرما دے گا۔ تو یہ اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو خوب خوب کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔